La verdad, no soy muy bueno cocinando, pero sé que el secreto de una buena comida es aplicar las cantidades correctas de ingredientes para matizar los diferentes sabores que deseas probar. Eso de por sí ya es un poco difícil, pero ¿y si quiero cocinar sano y en inglés? ¿Qué debo hacer? En el video de hoy hablaremos sobre cantidades de comida. Este tema es un poco particular porque podría costarte entender la diferencia entre objetos contables e incontables. Pero no te preocupes, estamos aquí para enseñártelo. Vamos a verlo. Alright guys, let's talk about quantities of food. Let's first start with uncountable nouns. Uncountable nouns are nouns you cannot count. You can use these words with uncountable nouns to talk about small quantities. Example, a little, which means some. We have a little butter in the fridge. Second example, very little, which means not a lot. There's very little food. Third example, we're going to use less for comparisons. I'm trying to eat less fat. For example, not much. There's not much food in the house. All right, let's jump into countable nouns. Countable nouns are nouns you can count. You can use these words with plural countable nouns to talk about small quantities. Example, a few, which means some. We have a few slices of cheese. Number two, very few, which means not a lot. We eat very few frozen meals. Fewer for comparisons. Skim milk has fewer calories. Not many. There aren't many vegetables. Hey Felipe, let's make pancakes. Do we have some milk? We have a very little amount of milk. I'm going to buy a liter. Okay, bring 2 bags of chocolate chips and skim milk since it has fewer calories. Oh, perfect. I'm trying to eat less fat. Aquí te van algunos tips. Food containers and items. Puedes usar palabras para contenedores más of para hablar de cantidades de comida. For example, a bag of nuts, a bottle of soy sauce, a can of tomatoes, a carton of juice, a jar of peppers, a loaf of bread, a package of rice. Los contenedores son todos sustantivos contables. Puedes usar números más un sustantivo en plural para decir cuántos. A carton of juice, 2 cartons of juice, a loaf of bread, 2 loaves of bread. Nota que el plural de loaf es loaves. También puedes usar medidas y peso más of para hablar de cantidades de comida. For example, a liter of or a quart of milk, a kilo of or a pound of rice. Remember, kilo is equal to kilogram. Cada cultura tiene su forma de cocinar sus propias comidas. Por ejemplo, en Argentina son amantes a las grandes cantidades de carne y en México les encantan los picantes y las especias. En Colombia suelen aplicarle mucho queso a casi todas las comidas que se preparan. En el próximo video hablaremos de cuándo es mucho y cómo se dice en inglés correctamente. Síguenos en YouTube y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros últimos videos. No olvides switchar tu cerebro con The Switchers y aprende inglés sin estudiarlo.